शिरकत करनी है, शक्ल दिखानी है, चंद रस्मी से जुमले बोलने हैं और फिर जाके अपने दुकान में बैठ जाना है, वहाँ झूठ भी बोलना है, वहाँ गाली भी देनी है और लोगों के पैसे भी मारने हैं, वहाँ धोखा भी देना है और असर फिर नहीं पढ़नी है, मगरिब फिर नहीं पढ़नी है, फजर में पढ़े फिर सो रहे होना है। ये जनाजा पढ़ने आए ना, तो जनाजा तो फर्ज किफाया है और नमाज क्या है? नमाज क्या है भाई? फर्ज ऐन है। ये सब अपने आप से पूछें, आज फजर पढ़ी आपने? अगर आपने फजर नहीं पढ़ी तो आप जनाजे में क्या करने आए? शक्ल दिखाने आए। एक आदमी 100 रुपए की तो फिक्र करे, लाख रुपए की फिक्र ना करे। ये कोई रस्म है? आज इतना रस्म और रिवाज में फंसे हुए हैं कि जनाजे में भी शिरकत रस्म बनानी है, एक रिवाज है। अभी जनाजा पढ़ेंगे, असर फिर नहीं पढ़ेंगे। अभी जनाजा पढ़ेंगे, फजर में पढ़े सो रहे होंगे। ये पता कौन है? ढीठ हो गए, दिल गंदे हो गए, दिल स्याह हो गए, दिल पत्थर हो गए, दिल जंगालूद हो गए, दिल तबाह हो गए। कोई होश में आए, होश में आए। नशे में आदमी होता है ना, नशे में तो बात समझ में नहीं आती उसकी, क्योंकि नशा है। नशा सिर्फ शराब और चरस का नहीं है, ये पैसा भी नशा है, ये जवानी भी नशा है, ये कारोबार भी नशा है, ये जिहालत भी नशा है। आज लोग नशे में, जो आजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं जाता ये नशे में, जो फजर में नहीं उठता नमाज नहीं पढ़ता ये नशे में, ये टूम है। और अगर इन बातों को सुनकर इसका नशा न टूटा तो मौत का फरिश्ता इसका नशा तोड़ेगा फिर, और उसका फायदा कोई नहीं होगा। नमाज 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 5 वक्त, कोई गुंजाइश नहीं नमाज छोड़ने की। आप बूढ़े हो, बीमार हो, नमाज पढ़ो। वुज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम कर, नमाज पढ़नी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, नमाज पढ़नी है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, नमाज पढ़नी है। ये कौन है? ये जनाजों में बड़े इत्मीनान से आते हैं और बयान भी सुन चुके हैं हजारों दफा, लेकिन फजर नहीं पढ़ते, जोर में नहीं उठते दुकान से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नमाज आपके लिए मुसीबत बनी हुई है। आपसे फजर में उठना मुसीबत बना हुआ है, आपसे अजान सुन के दुकान छोड़ना मुसीबत बना हुआ है। अल्लाह के नबी तो फरमाए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी, आप कुफर की तरफ जा रहे हो। ये जनाजा पैगाम है, होश में आओ, नमाज पढ़ो, दीन सीखो। नमाज के फराइज सुनाओ, नहीं आते? क्यों नहीं आते? सीखे नहीं, दीन सीखो, ये पैगाम है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कब्र में अखबार नहीं, ये मोबाइल नहीं काम आएगा। कुरान 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 कुरान। साल खत्म हो रहा है, मियाँ साहब का, शेख साहब का कुरान खत्म नहीं होता है। सुबह उठते ही कुरान नहीं खोलता है, मोबाइल खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। आपने फरमाया जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। कुरान पढ़ो भाई, अल्लाह का जिक्र करो। हाथ में तस्बीह नजर आनी चाहिए। मोबाइल भी रखो, तस्बीह भी तो रखो। सबकी जेबें चेक करो, 2-2 मोबाइल निकलेंगे, तस्बीह एक भी नहीं निकलेगी। किसी को मोबाइल तोहफे में दो, बड़ा खुश होता है। किसी को तस्बीह तोहफे में दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की चाबी
لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو, کپڑے بدلتے ہو, گھر کی صفائی کرتے ہو, اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں, فرمایا کثرت سے پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جتنا کثرت سے پڑھو گے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. تسبیح کریں میرے بھائیوں, ذکر سے دل نرم پڑتا ہے, پھر دین کا شوق, پھر مسجد کا شوق, پھر نماز کا شوق, پھر گناہوں سے نفرت آتی ہے. اگر آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا, آپ کا دل سخت ہو گیا ہے. آپ کا مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا, آپ کا دل تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا ہے. دل کی صفائی کرو قرآن سے, دل کی صفائی کرو اللہ کے ذکر سے, دل کی صفائی کرو موت کی یاد سے. آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو. ابھی تو جنازوں میں بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اکیلے جاؤ قبرستان. ہمت ہے تو مغرب کے وقت جاؤ اور اپنے آپ کو سمجھاؤ مجھے بھی یہاں آنا ہے. یہ کون پڑے ہوئے بڑی پلاننگ کرتے تھے, بڑے کہہ لگاتے تھے, جو کیا کہتے تھے میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, صبح میرے سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. یہ پڑے ہوئے قبروں میں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا کرو. محلے میں نہ تلاش کرو غسل دینے والا کون ہے, تیرا باپ تھا خود دے, تیرا چچا تھا خود دے. اپنے ہاتھ سے غسل دے تاکہ عبرت ہو کیا اکڑ تھی, کیا نخرے تھے, اور کیا آج پھٹے پر بے بسی ہے. ہم سب پھٹے پہ پڑنے والے ہیں. مسیح میں 2 پھٹے نہیں ہیں, ریڑے والی کا پھٹا اور ہے اور مل والی کا پھٹا اور ہے. مسیح میں 2 چارپائیاں نہیں ہیں, کہتا ریڑی والا بھی اسی چارپائی پہ, اور چودھری صاحب, میاں صاحب, کرنل صاحب, جنرل صاحب بھی اسی چارپائی پہ. یہ موت پیغام ہے, توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو, گناہوں سے بچو, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, جھگڑے ختم کرو. بھائی بھائی میں جھگڑا, بھائی بھائی سے بول چال بند. ایک گھر میں رہتے ہیں, بات نہیں کرتے. مر جانا ہے, کیا اکڑ مکڑ, میں کیا میں مر جانا ہے. تیرا بیٹا تیرے پہ مٹی ڈالے گا, تیرا نوکر تیرے پہ مٹی ڈالے گا, اپنے ہاتھ بھی تیری قبر پہ جھاڑے گا. کیا اکڑ مکڑ بھائی. اخلاق اچھے بنائیں, جھگڑے ختم کریں, اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں, کسی کا حق نہ دبائیں, کسی کا حق نہ دبائیں. کتنے لوگ ہیں پیسے دینے لوگوں کے, نہیں دے رہے, نہیں دے رہے, نہیں دیتے. ایک حرام کا لقمہ ہے, 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہونی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں یہ نہیں فرمایا کرتے تھے یہ جو مرنے والا ہے اس یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں, یہ روزہ رکھتا تھا کہ نہیں. آپ نے یہ ضرور فرمایا یہ مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے. ایک موقع پہ جواب آیا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. کتنے لوگ ہیں پیسے دینے نہیں دیتے. سگی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. لوگ حج پہ جا رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, پہلی سب میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے. یہ ڈاکو ہے, ڈاکو. ہاں, بہنوں کا حق دو میرے بھائیو. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں, اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں. یہ جہاں شادیوں میں فنکشنوں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. انہی میں سے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, انہی میں سے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. جہاں ناچ گانا ہے, جہاں میوزک ہے, جہاں ڈھول ڈھمکا ہے, اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو, ایمانی جرت پیدا کرو. ایسے فنکشن میں نہیں بیٹھنا جہاں میوزک چلتا ہے, جہاں ناچ گانا ہوتا ہے. یہ موت کا پیغام ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے, پتہ نہیں کس کی آخری ظہر ہے, کس کا آخری دن ہے. مرنے والے بوڑھے نہیں, جوان بھی ہیں, بیمار نہیں, تندرست بھی ہیں, غریب نہیں, امیر بھی ہیں, فارغ نہیں, مصروف لوگ بھی مر جاتے ہیں. دوسروں کا جنازہ پڑھانے والے ان کا بھی جنازہ ہوتا ہے. دوسروں کو کندھا دینے والے انہیں بھی کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے.
इबरत का सामान है मेरे भाइयों। जहां सारा इबरत ही इबरत है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जार है, तमाशा नहीं है। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। हम सब ने मरना है मेरे भाइयों, तौबा करें, ये सारा मजमा नियत करे अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है भाई। 5 वक्त नमाज, आवाज में करंट नहीं आ रहा है, ये सारे फजर में कहाँ होने चाहिए। और पढ़ोगे तो फायदा किसका है, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका है। आप कारोबार में नफा चाहते हो, नुकसान चाहते हो, और फजर नहीं पढ़ते हो आप, हैं? बेवकूफ है, नादान, जाहिल है, अहमक है जो फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाता है। इसको रिज़्क की तलाश है और ये रज़्ज़ाक़ की नाफरमानी करता है। पांच वक्त नमाज पढ़ो मेरे भाइयों। फिजा बनाओ आपके मोहल्ले में, आपकी मार्केट में कोई बेनमाजी ना हो। अपने अखलाक अच्छे बनाओ। ये जितने बैठे हुए हैं, जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। खत्म कर दो, माफ कर दो। हदीस में आता है तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नरमी करो लोगों से, अखलाक अच्छे बनाए, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाए। जिसने लोगों के पैसे देने, प्लाट बेच दो, घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, जेवर बेच दो, लोगों के पैसे दो। धोखे में ना रहो, धोखे में ना रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ यूं माथे पे रखा और फरमाया कि उफ़, बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई। साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। लोगों के पैसे दो मेरे भाई। तबलीग क्या है, तबलीग क्या है, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, ये तबलीग है। तौबा कर लो भाई, अल्लाह को राजी कर लो भाई, आखिरत की तैयारी कर लो भाई। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी। रक्षे के पीछे लिखा होता है अकल नहीं थे मौजे ही मौजा। अभी बात सुनी और असर न पड़ी, अभी बात सुनी फजर में पड़ा सो रहा है, ये पता कौन है? अकल नहीं थे मौजे ही मौजा, अकल नहीं थे मौजे ही मौजा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए दे, उनकी आखिरत की घाटियां आसान फरमाए दे, घर वालों को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस सारे मजमे की तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। सफेद